Soalan, okey, macam mana kita nak kaitkan antara perhubungan velocity, displacement dan juga acceleration. So sekarang kita baca soalan. Okey, a particle moves along a straight line so that its displacement as passing through fixed point O is given by S is equal to T cube minus 9T squared plus 24T plus 5. So S is equals to T cube, okay, minus 9T squared plus 24T plus 5. Alright, where T is the time in second after the movement started. Okay, so calculate A, okay, initial velocity. So daripada displacement nak ke velocity, so ingat di velocity adalah rate of change of displacement. So maksudnya V sama dengan, kalau rate of change of displacement, so maksudnya perubahan S, okay, akan berubah mengikut masa. Okay, so ni adalah perkadarannya. So V is equals to, so sekarang kita akan differentiate lah. Okay, 3 bawa turun bawah 3T squared, 2 bawa turun bawah tolak 18T. Okay, tambah ini T kuasa 1 kan, bawa turun bawah akan jadi 24, T kuasa kosong akan jadi 1. Tapi dia kata initial velocity, kan dia kata time akan bermula selepas dia bergerak. So maksudnya T, kalau kata mula-mula, maksudnya kita akan mulakan dengan at T is equals to 0. So V sama dengan 3 darab T kuasa 2 tolak 18T, okay, 18 sorry, tambah 24. So kita akan dapat V sama dengan 24. So initial velocity kita, okay, initial velocity is equals to V sama dengan 24, ataupun kita panggil dia sebagai V0 lah. Okay, 24 meter per second. So this one is an example. Ni example 1. Okay, kita pergi kepada example 1A, this one kita pergi B. So tadi kita kata, kita dah tahu V sama dengan 3T squared, okay, tolak 18T plus 24. Okay, so S sama dengan, kita dah tahu, T cube minus 9T squared plus 24T plus 5. Okay, so A, find the initial B. Okay, find the instantaneous. Maksudnya kita nak tahu velocity pada saat yang ke-3. So at T is equals to 3. So saat titik je lah. V sama dengan 3 darab 3 kuasa 2 tolak 18 darab 3 tambah 24. So we get negative 3. So apa signifikannya? So kalau kata negative 3, maksudnya dia adalah pergerakannya, dia move ke kiri. Okay, kalau kata negative 3 meter per second, maksudnya particles itu bergerak ke kiri. Okay, settle. And now C, find the values of T when the particle is instantaneous at rest. Kalau kata rest, maksudnya tak ada pergerakan. So V sama dengan kosong. So V is equals to 0. So maksudnya dia akan jadi 3T kuasa 2 tolak 18T tambah 24 sama dengan kosong. So ingat yang ini adalah kuadratik. So benda ni kita dah belajar dulu bila kita buat kuadratik. Okay, so yang ni kita akan solve menggunakan kuadratik macam biasalah. 3, okay, gunakan factorization pun boleh. 3T2, okay, T tolak 4 lah. So sama dengan kosong. So kita akan dapat T sama dengan 2 or T is equal to 4. So maksudnya dia akan berhenti pada 2 tempat. Okay, bila T sama dengan kosong, T sama dengan 2, dan juga apabila saat yang keempat. Okay, so ni dia punya jawapan lah untuk C. And then D. Okay, so tadi V, kita tahu V sama dengan yang ini. So copy. Okay, so this one is V. So kita berjawab soalan D. Okay, so dia kata, okay, ni A, B, C dah jawab. A, B, C dah jawab. Okay, find the range of T second when the particles move to the left. So kalau kata particle to move to the left, kita tahu V dia negative. So it is smaller than 0. So D, so 3T squared, okay,
minus 18t plus 24 is smaller than 0. So kalau kita nak solvekan kuadratik, ingatkan yang kita pernah belajar dalam kuadratik dulu. So kita akan buat dulu factorization. So t tolak 2, t tolak 4 lagi kecil daripada 0. So next step adalah kita buat inequality graph. So kalau kita tengok kat sini, ni adalah graf senyum sebab a lagi besar daripada 0. So okay, so ni negative 2, this one is 2, this one is 4. Kalau lagi kecil daripada 0, maksudnya dia adalah kawasan yang bawah. Okay, so kawasan bawah ni lorekannya di sini. So kita akan dapat kat sini masa, okay, masa dia adalah di antara 2 3 dan 4. Dan waktu ni lah antara daripada 2 sampai 4 ni, dan ni not included okay, so dia akan bergerak ke kiri. So particles tu okay, akan bergerak ke kiri, okay, apabila daripada masa kedua dan keempat. So this is what we imagine by using the number line lah. Okay, settle. Right, this one is example 1. Kita pergi pada example 2. Okay, example 2. Alright, so kita baca dulu soalan. Okay, a particle moves. Okay, ini soalan tadi sorry, I get this one. Okay, the diagram on the right shows a displacement function S. Okay, so ada 3 graf kat sini. Satu displacement, okay, satu adalah dia punya V, okay, satu adalah dia punya A. Maksudnya yang ini adalah graf S. Kalau kita differentiate S, kita akan dapat graf ni. Kalau kita differentiate V, kita akan dapat graf yang ini. Okay, alright. So tapi cumanya dia kata dia hanya lukis dia punya apabila particle tu moves along a straight line and passes through a fixed point from 0 until 4. Based on the graph, determine the initial velocity of the particles. So kalau kita tengok kat sini, okay, kalau kita tengok kat sini, sekarang ni tengah cerita pasal initial velocity. So initial velocity yang ini. So fokus kepada graf ini sahaja. So kalau kita tengok kat sini, kata initial maksudnya when A, okay, when t is equals to 0. Okay, so maksudnya when t is equals to 0, V is equals to negative 2. Okay, settle. Okay, B. Okay, find the time in second when particles passes through the fixed point. Okay, so sekarang ni kan saya kata apabila ada perkaitan dengan fixed point, dia mesti kena ada, maksudnya dia ada kaitan dengan displacement. So kalau kita tengok kat sini, okay, so tadi tu graf V kan, kalau ada kaitan dengan graf displacement, maksudnya dia berkaitan dengan graf yang warna pink ni. So daripada 3 sampai sini, maksudnya dia telah bergerak daripada from the left to the particles. Maksudnya macam ni. Okay, ni t sama dengan 0, dia berada kat negatif 3 kan. So negatif 3 kat sini. So dia bergerak ke sini, and then sepatutnya fixed point dia kat sini. Okay, fixed point kat sini 0. Sorry. Okay, 0. So maksudnya particles tu daripada t sama dengan 0 sampai kat sini. Okay, so yang ini kalau untuk graf S lawan t, y x intercept ni maksudnya dia merujuk kepada particles tu telah melalui fixed point, ataupun kita panggil sebagai titik rujukan. So maksudnya when t is equals to 3, then s is equals to 0, hence, okay, the particles, okay, the particles passes through the fixed point at t is equals to 3 second. Okay, faham tu je. Alright, senang saja. So kita pergi kepada soalan C. Okay, soalan C dia suruh kita cari minimum displacement. So again, kalau kita tengok antara 3 ni, yang ini adalah graf displacement. Minimumnya berada di sini, betul tak? Minimum. So koordinatnya adalah 1, negatif 4. So dia kata find the minimum displacement C. Minimum displacement maksudnya yang ini adalah time pada t sama dengan 1. Okay,
T sama dengan 1. So dia melalui negatif 4. So negatif 4 ni adalah minimum displacement, paling hujung partikel itu bergerak. So minimum displacement adalah S sama dengan negatif 4. Kalau kata minimum distance, maksud dia akan adalah 4. So kalau tapi cuma yang ini sebabkan di displacement arah ini diperlukan. Kalau distance yang ni tak perlu, negatif tak perlu. D. So kalau kita tengok soalan D, dia minta total distance travelled. So total distance travelled ni by the particle. So maksudnya daripada 0 sampai 6 ni kita kena kira semualah. Dia ada dua cara. Sama ada awak baca daripada sini sampai sini, menggunakan graf ni, maksudnya daripada sini sampai sini adalah 1, ni sampai ke atas, maksudnya ni sampai ke sini 5 tolak 4 akan jadi 10. So tu satu cara lah. Satu lagi cara kan, kita ambil daripada area under the graph. S kan sama dengan kita integrate V with respect to T. So kita akan dapat sini dan kita akan dapat sini. So kat sini dia punya jarak dia 3, sini jarak dia adalah 6. So kita akan dapat so kita akan dapat daripada 1/2 darab 6 darab 3. So kita akan dapat kat sini 6 lah. Sorry, kat sini 3, so kat sini 9. Sorry, 9. So kawasan atas ni adalah 9. Lepas tu yang bawah ni pula jangan lupa, cumanya yang bawah ni kalau displacement dia akan jadi negatif. Tapi disebabkan ini adalah distance, so kita kira 1/2 times sini jarak dia 1, sini jarak dia 2. So 1 darab 2 lah, guna triangle punya formula. So kita akan dapat 1. So sini 1 meter. So total distance adalah 9 tambah 1 sama dengan 10 meter. So senang je untuk yang ini. So ada dua cara lah, menggunakan graf VT ataupun menggunakan graf S. So dapat juga dua-dua cara. So dapatlah 10. Thank you. Alright, so now A, B, C, D dah settle. E, find the range of time when particles move to the right. So maksudnya kalau particles move to the right, maksudnya kita akan kaitkan dengan velocity ataupun displacement. Tapi displacement kita perlu ada fixed point. Maksudnya dia akan bergerak kiri ke kanan melalui daripada fixed point. Tapi kalau velocity, maksudnya dia tak kisah ada fixed point ataupun tak. So S kita reject. Sebab dia tak cakap pun daripada mana. So V lah. So dia kata dia nak move to the right, maksudnya kita akan ambil daripada sini ke sini. Sebab hanya dia yang ni ke sini saja yang positif. So E from 1 until 4, and then dia inclusive sebab kat sini sampai sini ada dia punya point. So yang ini sampai sini ada grafnya. So kita buat 1 sampai 4. Itu sahaja untuk example differentiation in kinematics of linear motion.